ana de yibiem mpanyin se wo petebia maudia enya tintin ya wo petebia maudia enya tintin na yenso no nya hwe anso a wasoa udia na ana de yibiem wo so ma no miensa yo de twato no enso mpanyin se obinim tabe ya na omotabu no obinim twumwa ne sempa hye so obinim twumwa ne sempa hye so sa na omobu na amana ka ho na nya sa ameboa amamre fie ne ye tere no say Royal TV de wo de ya na de ase nti ye se na menchro obinim twumwa ene adampan hye so enya twumwa ne sempa hye so dabi twumwa ene adampan hye so pia adofo amore besramo titi obi ka titi obi kire ebe na yebua namafo yebua tia na empa disua no enne obanyansafo dwumadie so na yehunu se enye twumwa ne asempa hye so na mo ya twumwa ne adampan hye so memena kirem kwa hwere matro yo etwie anto a monsani misanetie wo kirem se isima baako yo na afi de o me de aba yanko yebreni santi ya hwefo ne se ya no mo de omani adi achi kakra maso adi achi na omomfa trodua ene krata na ebe ni nyina no omunkruchire mo amfi de bia 70 nti etwie anto amonsani edi ani twie edi ani monsa wo kire se sima baako yo ka se twie a etwie eye jata na sasebo o se je twie sebo ya sa oni ne friend se twie ene ka se monsa ne wansampo bi anwansa na akese na omo eho abamono mo esa bugubri no sa wansampo bi akese no sa mo nyani kakra udi yomba ho mo nyani kakra omo ma yade ba be mo firi ba ne nye sadeti be bia mo firi be se bi no so nye empanyin se be bu se bi konto di obi ape no nya enka wansampo bi wongo si ya ne so nye ho no obi awasa tete di wa bra fara so ho kwa hwere be ma da for ko da ko for twam kuma ayaba mo ye di be dia tidi obanyansafo ne de bra no empene se papa ma be mo kan di o ndo be ni dia yese de eto ti wa jibre na wo hwa wo twere bi na so ase bi na na be ndai enche be ba so me bia e da homatofo be to screen so na wo so be ya wo de won ti ase ye kire wa dwene wo so de abani nyina ya bobu se adwene enti ba ko tim pia o yanko yo enti etwe anto a monsani etwe ne ye sebo ena monsani ye wansampo bi na ni ti etwe no se eye wansa sebo no ono na ekumaboa na wo ria eye de ya obeja ni no mpende kaka wo fom kra obeduam anefo mo hwe ka se twi ase bona wo ka no ebi na akọ kanyeti a oba prisons wo na sebo na etwie no ebi na statute wo bi gina so obo dawuro no ni de etwie ne bi no wo se wo na bi efre na chiritwie yeso o chiri etwie o chiri sebo sa na chiritwie o chiri sebo enti twie no eno ana sebo no to aso maye enti saa sebo no efre ne twie no ono ni ti etwem se ono na ekumaboa o chiri aboa o chiri aboa ne kan se wato etwi anto a monsa enti eye saa etwie no chiri aboa na chese ono ria kakra ka fom na wansampo bi no mu jane ade no aba benya kakra atafre enti empanyimfo hwe eno no mu saa be no se twi anto a monsa eni kwa be mo chire be mutia wa sima ba ko de aye adwuma brebe no obi ko obi ahwefo ahwe no obi di atwe ne tirim na ka wo se wo chire mo wo se brebia wa asam ne be enti wabu etwie anto a monsa ni obi di atwe ne tirim brebe no ko obi to bu saa be no so empanyin se obi na wie bi na saa na tewa brabom obi na wie bi ye nyina yewura amankwa ajeman na dawroma ena akofa fidikasie yi a Royal TV a enne yenso yenya akwanyan a yete so bi enti efa ba bi no ono na koye etwie ena yenya akwaye monsa na dawroma ntin nenne yenso yenya akwanya a yeje homina sabi ebru sabi ekronto me to fom yi a menya ankwanhia kakra eye me am ho kani Esther ena okwa na me nso benya kakra di san se me to fom yi ne hoye wo so chia na sese wo to fom yi a asese yi na ohwe die mu ti sei
oh me twedi de modin se na se twedi se ya de boni permanent eze bia kura da me o to for me Esther enyem bia wo shara we ho bia wo oh the shara say ye wo ebre bia ne de esie ene de etime de chechire ye Matias ye o de fa no nto aha ndi aha ye wa mankwa da agiman na da roma Royal TV abai na sisi yenso so na ofuri twantwam kuma ne kwan hwere yenso so yenya kwanya ye je humina se bi wan ko fa Royal TV ama kasa ni ndi we nyina na ka yenso ese no hwan enti e fa ba bi no na je se yewura mankwa agiman aba abaye etwie ana yenso abaye monsa enti wono na ato ana yenso yenya bi edi enti se ba se ebebre o wetu ebo ntise basa ebia upie na obi hwa e kwa hwere wuti bo wona hwe we TV wo menye ni de nti wo obi oni de obi tu busa abe no se penyin fosi twi anto amon se na se ye uga mankwa agima nka me kwa hwere me ne hwan se obi be hu se ebia woni de se ntimi kire bem ana ntimi kire bem fa ma ye wo TV a kan ntimi kire sa bem abefo amon hwe ye be no de tu tirim wo hunu bra obetimi ebu no Pia aye frame na odi kroko fo twankwankoma dwumadie ko siada awia no mienu biada gebretena se ye de bebrɛw ye din se akantam ahwai awia boagu so ihwai yade se ade amanfa de a ne nyankopɔ me fa ye nkwankwa ade dwumadie ko siada awia no mienu bia e dwumadie bebrɛw enche na ye bie ahomatofo na to nti gebre pa kware e ba ne to so mienu wɔsese ye wo pete bia mawdua enya tenten ye soa no enya bia soa waso bia ebe si baba ho kire bi se ye brani sha nti na konem tentem so apetebie no ya aboa ba o yo pro na obaduam empro de gumo ho pro be na ka ho asemi opukokɔ no on se ye wasrebre bobo empro ahodo na me empro ni o do so bobo empro busu empro busu o do so na ebrani nti ye wasrebre kukuban panyin se kukuban odidi abrempo odidi atuna abrempo ana kukuban ntri ye no olu dara ko hia so bofo kukuban so no ho ba no ye kukuban ani ye wo saa apetebie no wona ye pukokɔ no apukokɔ no ono apetebie no ono ya hafo ne hye no so se wona nwuram na okoto se saa apetebie no wo su saa su we ya se no wo su apetebie no osu ketekete ohun o wope wasi doso shase su ba ko ka ho mami di o sei osu ni su na aye ketekete enti wadi doso ka ho a that's ohun o wo no apetebie ni su sa su na apetebie ni su sa su no onim ye de boba akukun mam ye bre ni ntimi ye ntiawa ebrepa mi be impura bu shema bobo miensa asa omo dos na ebre ni ntima me fa miensa na wada ha ase wa akyereke wa akyereke wo da because omo dos se ne ye bobo de ni abobo ni nyina obo sreben obo kukuban no abo pukoko ye nya akyereke ana bo ne potopoto e fense yi aprekensima omunyase wo probusia se apetebie be ko wu no o de beja prenkensima so hwenso ka so popo na ni nkire no o so do na ni no so e no munyina nso akoya abusua enti onu se ejabi wo ejabi ti ase tinko de ana sanso wo puhima so o munyina no saa we ni swapa apetebie no ono so na ne ho ahomete pa to no woni wo na nadamfo ene wo ena wo mo konya adododie to mo konya adododie no ni sunu nkira ase nu mo konya adododie no ena wo sisi apetebie ena apetebie to wo kira mo adoma no to bia be hu bia no oka obi be hu bia no oka ena wo sisi me ena wo sisi me na no nna enti wo no ehu apetebie no wo digu ni so kira wo kwa koku no o penachinary to de gu no so na ni dua no otimi eso e na ni dua no wa enti ni dua no otimi so e to o so ntimi o no so dwane sa na ni dua no so te kakra ti ni dua so te e no enna onya ni 3D dim enna o ye nse sa na te dia as mo so wo pa me dia na me dua nti o be che me dia ene me me dua no me na ma me mfa me dua no nya tintin biu me ko abatumiti so enti apetebie bia na ma
na ne dua wabuka to so na pampam what you say enti honso na de ni su ne baaye no enti wo se wo na ma ne ketekete nti wo no tutu ni saa no hu so wo ni abre pa na chena no da dos ya no kanso me bo dos aze be wa ko ba na ko ba tani ye yo ebre no egusua ebre se ye wo sima be dumotwe enti bra be no bi ko bo butu abu sa be what you enti eno de ebetwa mu kwa enti we de me di TSC anu enti sa pete bi no ono no se e kan say apete bi bia no de wo be hu na chance de ne se ni dua da litiriso enti ye wo apete bi a ma po de anya tenten na ne tenten no na wa ko ade ato ye so anu anya bia bia wa so de ato anga sa wa so bia san se eno mo duma nyina wo wura na so bia pe di ade so bi na se apete bi na anya bia okwane bia na antuzo mo se bube se kwa abre apete bi bia so ne bia na mini ha o da bu se ayaba na nanu butu ho abre apete bi kai no ko bi so apete bi so what is happening da ma te da o ya je ne ba na o pro e ba beto mu no apete bi ba beto mu no nti me se na bosse ho nti what is say mpede se kwa abre apete bi obi aso ne dua sanity o je be ni bi wo ha asemo ho bi wo ho nso a se di wakoma mpon de wo mpon akofa ntama ba no ye mfa be kaje na hu no no sa be no mampon fo de ko ho mo nti bu a ehuni asem ya mo de mo sa mampon fo na no enso bebi wo ho ga otimi bu ya ma wada enti ese ne wuti bra ba no bi ko mo nti mu sa be no yo bra obi ko mo betimi bu sa be ne se sebi ye ya amamre ni amane die ye mfa amamre ni amane semi enye mfa to ebre ne dia ne doso asebe ba me ye bu sa ebe doso na ya na ye je di ba ko mienu bi ne ya ne dia mfa to ho di gina ye mfa to ho ebre obetime bu sa be yi ye ebre ye mfa ne se on se ye Ghana mamu ano ye wo obia krobia na se abuso bia ne na mamre na mane eda no nso kire se na mamre na mane ni ye wo da gombafo amamre na mane etumu na mamre na wo ye na atumi so woni ahu ene wa asante so de se kotoko so kotoko a onfa didi sanso ko ni dim ye wo mpo ni de ne wa nyum nti me wa asante de na se bi ya asante de ma me mfa me de nyam fato enti se me ya asante na se bi ya bodwa na ye da asante amamre di na me fa ne se bi a ye de ado ye asisu a e wo se e kan say ye de twini asisu se me sa ado a na ye gu keteni ade a wo se na se bi me de agbaja ena ejina mu di ye esa e de sa kan say ado sa na se a kire se minim de enti so panyi bi wo ho a obusa se na kwa hiro ye di ni na me ka se me ya santini a obodu fa ahomato fa to so ma me na fe ya nyaje ahafo agenkyere kwa obodu hello eba cha obaso a ye ka obanyansafo o sie buru be ye nye so no ne ye nchi a wai obanyansafo wa ujia so ye ne obanyansafo ka sie buru be ne ye nka na sem o wantimi anyina wate ahwe kwa hwe to so ma obai ye ne be kasa enti ekoba sa na kwa hwe ye die ni me asantini enti asantini na ye di kete asiso wo sa agbaje enya kwa hwe wo pete bia obi a netintin ye so no nya hwe anso a waso obi a so pese o chewo se wo ya asantini bia so wa mamre no mane se bi se agbaje na bia wan tian ko sua da gombafo anase dia kutam ofefo gina so obanyansafo Jesus say ebuni be obanyansafo ebuni be kanate pia ujiri be bia kasa free ni wa dwenkyere udi ene be bia kasa free ofefo gina so wantimi anyina obanyansafo obanyansafo no Jesus say ebuni be Jesus say ebuni be obanyansafo eba cho udini be bia kasa free hello udini be bia kasa free
Oh. Ahumana so ayetro. Omusia no mawati. Hello? Ah, yetie ujini wa. Yetie ujini wa. Baby akase. Bere kwa bia. E kase freeze wa. Aha, yetie. Ah, mo program we dey the bomb abaso. Piao. The bomb abaso say mo program we dey e pa mo boso na mo check say. Yedase pa. Na mo check say, e ma yesu anya wa bibiri. Piao. Yesu yedase kwa kudua. Yedase. Kwa kufere boy abaso. Kwa kufere boy. Okufere gina so. Obanyansa fo. Pia udini baby akasa free ni wa bi nkyere. The friend is Aladi is a friend Samamboy. Samamboy, aha. It's a program very educative. Aha. And they can say, the school say then is removed. By Masantamay. Aha. Now, a bad lady, you know, I can follow and you go on for the aha, sir. Some program was this that's a method that I can do with the Catalan Catholic woman at a community come on. Ako about to Casa and more at the Casa. A good part of the program. Piao. Yes, that's a pa. The baby anyhow to buy of fridge so. Obanyansa for. Hello. Me pa chao entie ohu wa fidie so. Low TV no, naka semu no, me no nkasa wo so, ebeba kama. Entie ka so obanya ya joso amu, udi no wadwe nkyere. Yo, me di Hackman, me ka free ni wa di biasa. Aha, yetio. Lefe ni fumo so me ka free. Yo, ene ma ba so pa. Yeah. Sa adia mo yi. Ma kasa na ya kano. Tumi edi achiri. Kasa tumi pa. Nia uti onu se obi bi aka nti odo wajira so gidi nti de mo kana ma you say you kasa bia ni because you to chekura ni samo ba yes that's a pa you Hackman ni odi bi ase won so be boy ya baso na ya ofoforo gina so obanyansafo mesra so wofra enti ho TV do so low TV no na kasa mu na gina ba bia kasa do eni wakasa wo so wate ase yankwai obanyansafo Ibunu bena yankana sem. Pia udi ni ba bia kasa firi wade nkyere Bidin di nana ya me kasa fi asem ocheso. aha Yo every day me ko mabaso ani jumapa mudi ede boa o my Ghana manyen kasa eni hen amamere eni asante yenusia ekọ inkai beda masi na openi no ebe bia na ka me pese me de tu ika kana se Fabra mo se le yesibu ni papa Fabra na ka mo kwempelifo ya yensa mo embopu ma chretre me sa Fabra ebe no eni aha se pao etreba ho a na se ibini adwane akola so edwane piao ena se papa nyansa e de wiem ayede ya fa ko sensuma ya boss waje yo ya dase ti ben e chede tim bie mame obanyansafo oh what ya hwe o say baba kwatwe da ho last year pia yetie udin wa genje yetie o me ba chaw yetie o Me pa de tell idea some that na mambo. aha yetie o agenje Le pa jo it go dey the pa aha the pa okay me pa jo no baby am set me de mamo yetie o le pa de o to je me to me tin o de mi ave o jento ya da se pa sante mambo
aso so metwe ya da se pa so twe e dey asisisem no me producer say nke bene ba ye nkyire mu ansa na se bi nyina homatrofo no so dia ene kwanhwe ayo pampam kwatwe da ho ye maso na mpanyimfo nyane a nkwadaa so nyane we dey tiewa pampam kwano eye abrafo sekan na ya no te quantity na abrafo ye twidi ewu no enti ye fra no ye na nan sa fra pampam kwa eno an ye sa fra adre eno ne ya dade no ye ni twikasem ye ni ade bi ye fra dade ebrapam ne ye be kire enti dade na ye hunu kan adre na ye hunu kan adre no ena ya no dade sa ama na be dade no eno ye adre fra oboduam anafo amhwe ye titi obi kire age wo ye TV nko na obanyansafo de dwumadi be brew ya ka dade senye dade tabi tuutirim eye adre chiruma ye enti sa abrafo se kan no ai fra na adre no eno an ye sa fra no pampam no na se o se ye didi ewu ana se na ye na nanom ye de bona nanom ho ban wo ahemfie aha enti eno no wo ya akwada wunnim ni sunu ne ban wunnim se ya se kan ai se bi ye twia ni ye di koku obi enti panyinfo ne nim sanse panyin nim de na panyin tru ne ho akuma sa enti panyin na onim no se ya pega sa pampam kwa no na se panyin nje ho a akwada no nje onim se ja hwe ewu nka panyin be dwane ewu nka panyin be dwane nemo ye panyin ye pega na panyin di buma buei akwada no o ye roto bla buei oni ma de ko enso ya pega na wo dwane no kwa nti o dwane ko sa sua frɛ ba na akosie dwane owo dwane dwane na pampam kwa ba ezi didi ewu ezi panyin dwane nye de akra so be dwane nti se panyin se pampa kwatwida ho ne ma so na panyin nwane de a akwada so ne mo se panyin dwane de a akwada so be dwane frɛ ye nana ya no frɛ ye asemfosu we se pampa kwatwida ho ne atwere panyin nwane akwada so nwane ne nkyere mu na kwahwere e de aba no na asante mampon so se ayi no pampa kwa no de beba ko bi kan ho na no mantimi ebre ntimi nya kwa antwere wo se ewure suom na ya boso adua ye den hono afọ adua ka mantimi antwere no fa chebe nke be kire mu sesi ya so o ya on san friend on pamala asante mampon se o so twetwe me so twetwe wo de sima ba ko wo so twetwe o so ma me ho twetwe on se panyin se so otwekro se mi ni se dodio mu a ye ni ba ko no nya ba ko otwe no se de ne se ne to no sitie no se de we tie no saa na we nso de etie enti se bi se de konto se wo nim se de wo de ne tie a na ka hu se be nso me de ne re etie na ade nti na wo gya wo de ho aka se wo nso ma me hom de na se akoya se on pese wo be sisi no ati ase enti fa wo de na me nso me fa me de san se ya de ko na nso so sa pese wo be hwe de e ni bre no what you say o so twem so so twem o se ma me ho twem ofra asemfosu asante mampon wo de ndi tiawa so tie so kokku kon ani na wo hene ba se ba bozu ka no tie so kokku kon wa tim tiawa kon he be ma ye wo sima na pe da ye nim afra mo hwe mo fa nche wate na ye koso ka mo se ye sre mo se de mo fra mo bodwuma di aba so no ye sre mo etu ye kigirafo na eto e pokra so togum dua ko ntimi nya kwaye ewura mankwaje ntimi nso yasene ax media ntimi nso yasene ana rich city adam papa fie opedan ato a bra rich city eno so we tv fie ya oba edan ya wo pato abrochirefo makotena kwantuo mu amanfo esim da na omu disika bra we tv fie ya da rich city beba ofi papa opa abrosai ana fitia krompe omenye bia mawo ye siesie mu nyina ebi wo ho omo kwanso ntimi nso yasene hia boafo a beso yasene o dwumadie mu na da ne da yetimi di abrawo eno ti dwumadie mi de number bi to so frɛ number no ebi a ekwa akoma se be sponsor oba mpanifo no be tenase why 0244 98 39 14 0244 98 39 14 0244 98 39 14 obetimi aso yasene am ya tre dwumadie mu ko sere wia no mienu bi a bomodene frɛ mpanifo no be tenase kwahwe ye pre no ayebe if you say you sorry ya you ready for by no say live program they say buy no watch na pete bi no kire ka bra say kuma yibunu no na sabe
obi nim twowa ne adampan hye so eno ne yantimi ankyere ne bi ahomatrofo no nti ne yede no beto na dasa na ye ba yede no adikai obi nim twowa ne adampan hye so ena nkyere ba na se obi nim twowa ne asempa ne de wa me hu ni bena ankasa nti ahwefo esramo dasa na ye ba yede no bedikai na ya toa so na mi sha pa nti kwa wele na twetwe kuma boafo na sa hwefo abeso o chew nipa miensa nchama ne mro o chama ne bra watomra you Matias ansa na no we hia me se do di kaka se pokro nsu to gum na aboso ba ne maja pae ehia pa so se eye nyumakuo no o meso yasene san se yewura manko agema ono nko a se ba ko fo ensa ensu nyame kata ba ko edrugu enti se yakwa sansa kire mpanyi se bi ebu se bi kronto so akwa sansa kire na de nsapan wo de sansa ba fia ne de sansa hia wo na so asansa we yakoye no ye de asansa eba enti omo mfa nsansa mi hia ye so mo a omeso yasene na bibia nya kama kama no ntimi entonko so pia we de mia makonta na asei onye na mfufu bi mo magazine makru machia wo mu na machia me hokani Esther enso so ene me ma na Esther de oba hu no ya se nkote from konta akwa hwere be na nititu ohne ba se wabunsu ono nya wadwo ni ohne ba se wabunsu Muso Bloomba so chia oso de o mo atesa mu de no pa me hwe pa yedwumadi a se manhwe bia no mahwera de pia nti me bo ba so mu ntonko so yo chia o man no me chia o man ne Ghana fo nyina yo agafa amge esramu a iya o mai ba so asene atre yentaba mu na dwumadi ko da anwumre no mienu bia na yedi sia kantam se dwumadi be bro yiswa ni so yi yade eno nti wadama mo nyame ayi madom na musaso wo tidware no o meso yasene na yentimi dare da yentimi famre mo yeda masepa na misi ya chia homeda kenti oni fragment ma homeda kenti the number is 0248463500 0248463500 na won say Africa we bia hyame so a na ye saba we Africa we bia hyame na ye fa saba we 0249565646 0249565646 owo inside bonsuum friend African way papa na isi ya chia adwumawura amankwa ageman when ba se wa bonsu Bishop Lumba also the artisan group na afei machia eye opambo ba Mike Prince omuna ebomi chidom komi na afei machia Royal TV adwumayefo nyina da na mechia me Sadek Bemena gina mu fira no pa nyina be pema anwumre na me chema me oba ya krofrom choba oba ya cosmetics o tafudum na fe ma chia oba sisi o de sa ya adwuma tafo dunkwa abesuam odifo ano tafo dumpo me chia mo yesra mo da se na edwumadi bebrem ye frem na odikuro ko fori twantwan koma da se na edwumadi bebrem obi ko nya interest nche